Dahil manag-uyab nga kaslunon, puros patay. Human madisgrasya, dito nis may busay baga katropa. Nag-standby na sa katropa nga Rigamaro. Live report. Katropag John Lee, Katropag Philip, magkakigilaan, wala nang tay buwan sa di pa ang ilang kinipong pag-adto sa altar, alang usab silang kaminyuon pagbukos Katropag John Lee, Katropag Philip pagkigilaan, pero subong nga palandungon nakabsang gitawag kinabuhi kining manag-uyab nga kasunod katupag Janli humalusab ka na disgrasya ni nabangga ni ilang gisakyang motorsiklo sa konkretong kining wall samtang nagpadulhog ni sila katupag Janli mga kiglan diri ni dapit sa may Cebu Taps Road no Barangay Busay Cebu City pasado alas 9 ang takda kag BE diin gi ila sa medical emergency responder ang mga biktima pinagi silang identification cards katupag Janli nga si John Mike Boyonas, 27 anyos, man siya ay driver sa motor katupag Janli Makigalan og si Rose Ann May Hermoso, 25 anyos, man back rider katupag Janli diin. Ang kining babay nani trabaho dia sa Taps katupag Janli, nya kining laki murag mao ni tig hatod sundo hatod kuha niya katupag Janli baga kahiglang gisuyan punta sa tabang gida sa Tambalanan pero declared as dead on arrival na sa mga attending physician katupag Jan katupag Philip no din matod sa otoridad yan makita usab sa kinipog CCTV footages nga nawad-an og control ang kining driver katupag Janli posible na wad-an na ni dulhog nawad-an og brake katupag Janli og matod pa pag sagol pod daw sa gilakay o gilikayan no nga sakyanan og dihang paingon sa kubadahan nga bahin nagid ka maneuver og nabangga gyud sa konkreto nga kining koral katupag Janli mga kaigsuunan po din sa ato pag check ato pod nga pakiga coordinate sa mga barangay officials sa Barangay Busay dihang dapita katupag Janli gitino ni Konsehal Jun Lopez nga kuan gyud siya accident prone area ginidha katupag Janli mga kaygalaan po no gani katong ika kuan po nila number 12 nga casualty katupang dyan sa ila usab nga death toll kuan na gid ni kanang diha pod na matay na disgrasya pod ang dapita katupang dyan magkigilan kay mao lagi nawad-an pod og brake control sa motorsiklo og maayong pagbangga sa wall katupag dyan mga kahigalaan pod no? So ang atong mga barangay officials karon sa Barangay Busay niawhag na lang gyud sa kining mga motorista sa motig gikan da stops padulhog sa Busay nga mag-amping gyud no engine brake or di ba ka hinahinay gyud padagan katupang dyan mga kahigalaan og siren dia asa ning mga accident prone areas para usab nga malikayan kining susabaga disgrasya. So far katupang dyan katupang Philip pala kasikas gikan sa Mabolo Police Station og sa TEU Traffic Enforcement Unit sa CCPO. Mga tropa para update lang si kondisyon mo diha mga kahigalaan po no sa mga yung pagmaneho pangapi mo og Santo Plus Complex. Mainitan yung tiyan baskog pa inyong kalawasan. Alex, sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.